Selamat Sabat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Happy Sabbath, beloved. Kita sedikit ada angin sepoi-sepoi yang memberikan kesegaran kepada kita. We have nice little breeze that it's giving us freshness this morning. Kita bersyukur oleh karena kita bisa menikmati ciptaan Tuhan yang begitu indah. And we are grateful that we are enjoying God's creation. Meskipun alam ini telah dirusak pada waktu zaman air bah. Even if this nature has actually been corrupted at the time of the flood. Namun kita masih bisa menikmati sisa-sisa dari keindahan ciptaan Tuhan. And even so, we're still able to be grateful and thankful for God's creation. Kita masih menantikan di mana Tuhan akan memulihkan kembali keindahan ciptaan ini kepada kondisi semula. And we will look forward to the time when God will restore this nature in its original state. Itulah sebabnya kita berada di tempat ini. And that's the reason why we're here today. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Let us pray together. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami akan membahas satu pembahasan yang begitu penting dalam kehidupan kami. So we invite your Holy Spirit to enable us to understand your word. So our faith will be strengthened and we are ready to do your will and your commandments. Be with us, Lord, until we finish this worship service this morning. We ask in Jesus' name. Amen. Tadi hafalan ayat inti khotbah kita sudah dibaca dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. So we have heard the main text today read from the book of Galatians chapter 5 verses 16 to 25. Karena sudah dibaca dalam bahasa Indonesia, saya mau dibaca dalam bahasa Inggris supaya kita semua bisa mendapatkan pekabarannya. Since this text was read in Bahasa Indonesia, so we would like to have this read in English so we can all read and understand. Galatians chapter 5 verses 16 to 25, it says, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy and murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, that just as I told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. And those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not become conceited, provoking one another, envying one another. Apakah saudara bisa melihat the great controversy dalam teks ini? So do you see the great controversy in that text? Apa saudara lihat sesuatu yang bertentangan dalam ayat ini? Do you see anything to the contrary in the text? Hidup menurut daging versus hidup menurut roh. To live in the Spirit or to live in the flesh. 1 bulan lamanya kita sudah mempelajari the great controversy dalam level makro. So for the past weeks we have learned the great controversy at the macro level. Pada penutupan ini di jam siang ini kita akan berbicara the great controversy dalam level mikro. But today we are talking about this at the micro level. Dan itulah terjadi di dalam diri saudara dan saya. And this battle is taking place within you. Pada waktu setan menyerang manusia, so when Satan is attacking mankind, dan manusia jatuh ke dalam dosa, and man fell into sin,
maka kejatuhan itu telah membawa satu kehancuran yang sangat komplit sekali. So that the fall of man has brought a very terrible devastation. Pada waktu Tuhan menjadikan Adam dan Hawa, So when God created Adam and Eve, Tuhan menciptakan mereka dengan sebuah sifat alamiah yang kita kenal dengan sebutan sinless nature. so God created man in its sinless nature. Tuhan juga menciptakan manusia itu dengan sebuah karakter yang tidak ada kecenderungan untuk berbuat dosa. And God had created man with the character devoid of that tendency to sin. Manusia dapat membangun satu karakter yang menuju ke atas, yang menyerupai penciptanya. And man can now grow in character more into godlike. Pada waktu Tuhan ciptakan manusia pertama, Tuhan menciptakan mereka dengan kondisi fisik yang terbebas dari kematian. And then when God created man in the beginning, they are created in their very pure, perfect health, physical body. Kita mengenal dengan istilah immortality. We are familiar with the term immortality. Artinya bahwa manusia itu tidak memiliki satu unsur kematian di dalam dirinya sendiri. Which means that man do not possess the trait of decay or going into death. Meskipun immortality itu diberikan oleh Tuhan dengan kondisional. But the immortality was given to man with a condition. Kemudian Tuhan juga memberikan kepada manusia yang pertama itu satu environment yang Alkitab sebutkan sungguh amat baik. And God also created man with its environment, the nature that when God saw he considered it as very good. Tetapi pada waktu setan menyerang Adam dan Hawa di Taman Eden, But when Satan attacked Adam and Eve in the Garden of Eden, maka kerusakan empat elemen ini terjadi secara total. and the destructions of the four elements that God had provided to man was in totality. Nature manusia berubah dari sinless menjadi sinful. Now the nature of man moved from a sinless nature to sinful nature. Karakter manusia yang bertumbuh seharusnya ke atas ke arah Tuhan, sekarang bertumbuh ke bawah menyerupai setan. The character of man, which was intended to grow into godlike, now depraved, becoming into Satan-like. Fisikal manusia yang memiliki immortality dalam dirinya sekarang menjadi mortal. The physical body of man, which possessed immortality quality, now becoming immortal. Lingkungan di mana manusia itu juga hidup dari yang sungguh amat baik menjadi jahat dan rusak. The nature that the man used to live in was in such a good environment, now becoming a depraved state. Jadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, So before the fall of man, manusia itu berdiri tegak ke atas. men were standing upright. Tidak ada kecenderungan untuk melakukan dosa. Man did not have any tendency to commit sin. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, But as soon as they fell into sin, maka manusia itu mempunyai kecenderungan untuk selalu berbuat dosa. then they would have this tendency to, at all times, wanting to commit sin. Manusia yang lahir dari keturunan Adam dan Hawa People who were born into the lineage of Adam and Eve selalu mempunyai kecenderungan untuk jatuh ke dalam dosa begitu dia lahir ke dunia ini. would have the tendency to fall into sin as soon as they were born. Bagaimana Allah menjawab atau memberikan respon terhadap kondisi yang baru ini terjadi dalam diri manusia? How then did God respond to the new condition that men are in? Kalau manusia atau Tuhan tidak memberikan intervensi terhadap kondisi manusia ini, So if God did not intervene in that state, maka manusia akan selamanya tinggal di dalam dosa.
man will continually live in sin. Manusia akan mewarisi kematian dan dosa. Man would inherit death and would inherit sin. Tetapi Allah di dalam kasih-Nya tidak membiarkan manusia itu di dalam tangan setan. But God in His love will not let man live in sin and through the power of Satan. Meskipun setan berhasil merebut manusia itu di tangan Eden menjadi miliknya, Even though Satan was able to take over at the time of sin, Tuhan memberikan satu elemen yang baru di mana manusia dapat melawan kuasa setan. God has provided a new element in life whereby man can now resist Satan. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, So after the fall of man into sin, maka manusia secara alamiah mencintai dosa man in its new nature now love to commit sin. dan tidak ada kuasa bagi manusia itu untuk lepas dari kuasa dosa tersebut. There is no power within man whatsoever to overcome that. Tetapi Allah di dalam kasih-Nya menempatkan satu elemen baru di dalam diri manusia But God in His goodness put in a new element for man. supaya manusia yang jatuh ke dalam dosa itu bisa melawan setan. That man who had fallen into sin now equipped and able to resist Satan. Tuhan mengumumkan itu di Taman Eden dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. God declared that if you read in the book of Revelation, Genesis chapter 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. 3 ayat 15. Genesis chapter 3 verse 15. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. And he shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Secara alamiah, saudara dan saya mengasihi dan mencintai dosa. In your nature, you and I would love to commit sin. Itulah sebabnya Tuhan menaruh permusuhan dan kebencian di dalam hati manusia terhadap kejahatan. And for that reason, God has implanted this enmity within you for you to resist that sin. Kalau saudara memiliki satu permusuhan dan kebencian terhadap pelanggaran hukum Tuhan, so if you have this bitterness or resistance toward the transgressions of God's law, itu adalah sebuah bukti saudara menerima kasih karunia Tuhan. that resistance to transgress God's law is proof of God's love for you. Kebencian terhadap Tuhan adalah sebuah karunia yang Tuhan berikan kepada manusia yang berdosa. So whenever you hate to sin, is God's grace for you to resist that temptation. Tanpa kasih karunia Tuhan ini, mustahil saudara membenci dosa. Without God's grace for you, it is impossible for you to resist sin. Kita mulaikan dengan bagian yang pertama, yaitu sifat alamiah manusia. Membahas sifat alamiah manusia. We'll go to the beginning, the true nature of man. Bahwa sifat alamiah manusia yang baru setelah jatuh ke dalam dosa adalah sinful. The true nature of man after the fall of sin is the nature is sinful. Tetapi Tuhan memberikan jawaban terhadap kondisi yang baru ini dengan menciptakan dalam diri manusia itu satu kondisi, yaitu sinless nature. But God has an answer to that, which He provided a sinless nature. Tapi sinless nature yang Tuhan janjikan itu But the sinless nature that God has promised to us adalah sebuah karunia yang bersyarat. is grace provided for you, but with a condition. Tuhan menyediakan apa yang disebut dengan justification. God gave us what we call justification.
pada proses justification, In this process of justification, maka Anda dan saya dibebaskan atau dilepaskan dari hukuman dosa. you and I are released from the punishment, from judgment. Bagaimana kondisi kita setelah jatuh ke dalam dosa? What is our condition when we fall into sin? Maka kondisi kita adalah cenderung jatuh ke dalam dosa. Our nature is a tendency to fall into sin. Saya memberikan ilustrasi. I will give you an illustration. Saya pinjam tiang ini. Kalau kira-kira tiang ini saya lepaskan, kira-kira kemana ini jatuh tiang ini? So I'm gonna use this illustration. Look at this, the stand. If I kind of tilt it sideways, what is the tendency of this stand go to? Apakah dia ke kanan ataukah dia ke kiri? Would this then have a tendency to fall to the left or to my right? Kemana kira-kira? Which way this stand would go? Ke kiri saya Naturally. ataukah ke kanan saya? Ke kanan ke sini? Ke kanan saya. Ya, penonton ya. Begitulah kondisi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. And that's the conditions of men who had fallen into sin. Saudara bisa melihat kecenderungan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu begitu dia lahir. You see the tendency of people falling into sin even as soon as they are born. Sifat mementingkan diri itu sudah ada dalam diri bayi sejak dia lahir. Even the nature of selfishness you can see in a newborn baby. Kalau seorang bayi lapar, apa yang dilakukan? When a newborn baby is hungry, what do you think that would happen? Kalau dia haus, apa yang dia lakukan? Or when a baby is thirsty, what would happen? Kalau saudara tinggalkan dia, apa yang dia lakukan? What would happen if you leave the baby alone? Fokusnya selalu adalah saya, dan saya. The focus of the baby always within himself or Yang kita herself. kenal dengan istilah selfish. We can call it selfishness. Itu bagi bayi, saudara. That's for baby. Tapi kalau sudah besar, juga fokusnya selalu saya dan saya, itu namanya apa? But then when you have become an adult and still the focus is you and yourself, what would happen? Tetapi itulah kecenderungan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. But that's the tendency of people who had fallen into sin. Lalu apa yang Tuhan berikan jawaban terhadap kondisi manusia yang telah miring dan cenderung jatuh ke dalam dosa? So what will be God's answer to human condition with that tendency? Just like this stand, tilted. Apa jawaban yang Tuhan berikan? What is God's answer for that? Jawaban yang Tuhan berikan adalah Tuhan siapkan penopang. God's answer is He provided something to lean on to. Sekarang tiang yang miring ini So now this stand, which is now tilted, tidak lagi jatuh ke bawah. will no longer fall freely down. Alasannya oleh karena ada tiang yang menopang dia. Why? Because there's something that is preventing this to fall further. Itulah yang terjadi ketika saudara dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat That's pribadi exactly kita. what happened whenever you and I receive Christ as your Savior. Kasih karunia Tuhan akan menopang kecenderungan itu, sehingga kalaupun kita digoda untuk melakukan dosa, God's grace, so whenever you are leaning one way, He will, through His grace and mercy, He will provide you something to lean on to. kasih karunia yang sama akan mendorong Anda dari hari ke hari supaya Anda bisa tegak berdiri kembali. In fact, that grace, that love, that mercy will gradually move you from a tilted state into a more upright state. Tetapi dalam pertikaian seperti ini, But in this conflict, setan menyerang manusia. Satan kept on attacking mankind. Setan begitu persis tahu bahwa dia tidak bisa menjatuhkan tiang ini ke bawah
selama tiang ini ada menopang dia. Satan very well knew that as long as there is something to prevent this from falling further, he will not be able to push it further down. Apa yang dilakukan oleh setan? So then what is Satan doing? Setan berusaha untuk menggeser tiang ini. Satan tried to move this table away, Sehingga tiang ini ketika mendapatkan satu cobaan dan godaan, so when there is a temptations or trials come its way, tidak lagi mempunyai penopang untuk menahannya. the stand would no longer have a platform to lean on to. Ketika datang pencobaan, maka tiang ini akan jatuh ke So bawah. whenever there is a temptation, the stand will further fall down to the ground. Begitulah cara setan untuk menjatuhkan manusia kembali ke dalam dosa. That is the method in which Satan is using to topple or cause the fall of man. Dalam pertikaian skala mikro ini So this conflict at the micro level, adalah usaha setan yang terus-menerus this is an effort done by Satan continually untuk melepaskan tiang penopang ini dari hidup saudara. to remove this platform from your life. Setan berusaha untuk melepaskan ketergantungan kita kepada Tuhan. Satan strive to remove our dependence on God Sebab dia tahu dengan baik, because he very well knew selama saudara bergantung kepada Tuhan, as long as you put your dependence upon God, maka dia tidak mungkin menjatuhkan saudara ke dalam dosa. it would be impossible for him to cause you to fall. Itulah sebabnya apa yang dilakukan oleh setan adalah menuntun manusia itu melepaskan ketergantungannya dari Tuhan. So for that very reason, it is his effort. Satan tried to remove your dependence upon God. Sekarang saya akan berbicara lebih kepada sesuatu yang mendetail. I would like to go deeper into things that are more in detail. Apa yang dilakukan setan supaya manusia itu melepaskan ketergantungannya dari Tuhan? So what is Satan trying to do for you to remove your dependence upon God? Saat yang lalu kita sudah berbicara atau membaca 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. In the past, we have learned our text from the book of 1 John, chapter 1. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Actually, the book of 1 John, chapter 2, 15 sampai 17. verses 15 to 17. Saya baca dulu bahasa Indonesia, nanti kemudian dibaca dalam bahasa Inggris. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 John chapter 2 verses 15 to 17. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, and the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And if the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Yohanes menyimpulkan 3 kategori pencobaan yang datang menyerang manusia. So John concluded there's 3 categories of temptation that have fallen on man. Yang pertama adalah keinginan daging. First is the lust of the flesh. Yang kedua adalah keinginan mata. Second, the lust of the eyes.
Dan yang ketiga adalah keangkuhan hidup. The third is the pride of life. Melalui inilah setan datang dan melepaskan ketergantungan kita kepada Tuhan. So through these three things is the way Satan is coming and try to remove our dependence on God. Kalau saudara membaca Alkitab, keinginan daging itu selalu dikaitkan dengan tiga hal. If you read the Bible, the lust of the flesh always tied to three things in the Bible. Yang pertama itu adalah soal selera makan. First is our appetite for food. Yang kedua adalah selera minum. Second, our appetite for drinking. Yang ketiga adalah selera untuk seksual. The third is our sexual desire. Dan melalui inilah setan datang melepaskan ketergantungan kita kepada Tuhan. So through these three things, Satan comes to remove our dependence upon God. Adalah kebutuhan kita untuk makan dan minum. It is our need to have food and water. Adalah Tuhan juga yang memberikan nafsu birahi di dalam diri manusia laki-laki dan perempuan. God has also put this sexual desire for men and women. Tetapi setan telah menyimpangkan itu dari rencana Tuhan. But Satan has corrupted this from God's plan. Lalu dari keinginan daging, dari kebutuhan pokok, maka kita masuk kepada keinginan mata. So from the lust of the flesh, now we're talking about the lust of the eyes. Keinginan mata itu mencakup pleasure, dan entertainment. It involves pleasure and entertainment. Dan keangkuhan hidup yaitu berbicara soal prestis dan pride. And the pride of life, we're talking about prestige and accomplishment of things that we can boast about. Seorang yang bernama Maslow, mungkin saudara sangat terbiasa dengan orang ini, Perhaps you had heard the name Maslow, yang memberikan teori tentang kebutuhan manusia. who had wrote a theory on the need of man. Kebutuhan yang pertama yang kita kenal dengan kebutuhan primer. He stated the first need of man is the primary need, Yaitu makan, minum, which, pakaian, which includes foods and water and clothing dan juga tempat tinggal. and a place to live. Nah, itu kebutuhan primer, saudara. That's a primary need of man. Tapi ada di atas kebutuhan primer, kebutuhan yang lain. But there's other things, the need of man, Yaitu yang kita sebut dengan kebutuhan sekunder. which we call the secondary need. Kalau saudara telah memenuhi kebutuhan primer, maka saudara akan masuk ke level berikutnya, yaitu memenuhi kebutuhan sekunder. So if you have fulfilled the primary needs, now you're moving on to that secondary need. Setelah Anda memiliki kebutuhan sekunder, akan ada kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan tertier. And even if you have fulfilled the secondary need, there are other tertiary need that you will have. Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan lebih besar daripada sekedar makan dan minum. These secondary needs is much more than just eating or drinking. Termasuk kita jalan-jalan, termasuk kita camping ini bukan kebutuhan primer, saudara. Which includes us, like here today when we are out camping. This is not our primary need. Ini Actually. adalah kebutuhan sekunder. This is more of a secondary need. Kalaupun saudara tidak memenuhi ini, tidak menjadi masalah. Even if you are not able to do these things, it's still not a problem for you. Tapi ada kebutuhan yang lebih besar daripada kebutuhan sekunder. But there's a much greater need, more than secondary. Kebutuhan itu adalah kebutuhan untuk pengakuan atau kebutuhan untuk diakui oleh orang lain. The need of being acknowledged by other people. Apakah Anda pernah pergi belanja ke supermarket? Have you ever gone to a grocery store and go shop? Ketika Anda pergi ke sana, yang pertama-tama Anda cari kebutuhan primer, bukan? The first thing that you would try to buy there is the primary needs, right? Anda membeli beras, You will buy rice Anda membeli sayur, or vegetable Anda membeli buah, or fruits atau Anda membeli pakaian dan lain or sebagainya. clothing and other things. Nah, saudara, itu kebutuhan primer. That's primary needs. Tetapi lebih daripada kebutuhan primer, But more than that, supermarket juga menawarkan banyak hal di tempat itu, bukan? the stores will offer you all these other things. Akhirnya ketika Anda pergi ke supermarket, And now, when you're in a supermarket,
Anda membeli sesuatu yang sebenarnya Anda tidak butuhkan. You will then buy things that you don't actually need. Pada waktu Anda pergi ke supermarket, Anda membutuhkan beli beras Initially, you would go to the market to buy rice. yang mungkin bisa Anda beli dengan 20 atau 30 dolar. You could probably spend $20-30 to buy. Tetapi ketika Anda masuk ke supermarket, Now, when you enter the supermarket, Anda melihat sesuatu yang lain. you see other things on display. Oh, Anda mungkin sudah memiliki sepatu di rumah. Oh, you already have shoes at home. Anda mungkin sudah memiliki kacamata di rumah. Or you have sunglasses at home. Tapi ketika Anda jalan-jalan di supermarket, But now you're inside the supermarket. wah, ini ada sepatu bagus. You notice, these are a nice pair of shoes. Oh, ini sepatu ini juga lagi sedang diskon. Oh, you see, these pair of shoes are on discount. Anda juga melihat kacamata yang saudara butuhkan adalah kacamata untuk membaca. You see, glasses can be used for reading. Sekarang Anda membeli kacamata untuk bergaya. Now you need glasses, to put on some kind of fashion statement. Level-level seperti hidup seperti ini tidak akan pernah berakhir. So this level of needs will never have an end. Sekarang ada kebutuhan tertier, saudara. Now there's a tertiary need. Oh, kalau kita jalan-jalan kita perlu tas, bukan? If you are to go out and walk around, and now you're gonna need a handbag. Kalau Anda ke gereja, ya perlu tentu tempat Alkitab, tempat lagu Sion, dan lain sebagainya. You go to the church, you need a place for you to put in your belonging, your Bibles, etc. Tapi kebutuhan sekunder Anda menuntut Anda untuk membeli satu tas yang lebih baik. But now your secondary need will prompt you to buy things. Membeli sesuatu yang lebih mahal. Things that are more expensive now. Fungsinya sebenarnya sama. It has the same function. Yaitu di mana supaya saudara bisa membawa Alkitab dan lagu Sion ke gereja. Function is for you to be able to carry the Bibles and other things to go to church. Tapi karena ada kebutuhan sekunder, Now, because you have the secondary need, Anda membeli sesuatu yang lebih mahal. you will then try to buy things that are more expensive. Tetapi tidak cukup hanya kebutuhan sekunder. But not just secondary need. Ada kebutuhan tertier. There's this thing, this tertiary need. Sekarang ketika Anda pergi ke gereja, Now that you're going to church, Anda tidak hanya cukup memiliki tas yang bagus dan lebih agak mahal. it's not enough for you to buy a nice handbag, which is more expensive. Ketika Anda tenteng tas saudara, When you carry your bag, Anda membutuhkan pengakuan dari orang lain. you are going to need acknowledgement by other people. Kalau sampai atau orang lain belum sempat mengucapkan bagus tasnya ya, If other people have not commented on how beautiful your handbag is, kalau belum ada orang yang mengatakan di mana beli tasnya, if people have not made a comment on where you bought this handbag, Anda merasa tidak puas. you will not feel satisfied. Pulang dari gereja, Then, when you return from church, uring-uringan. you feel uneasy. Anda marah-marah kepada suami. Or you becoming angry towards your husband Anda marah-marah kepada anak saudara. or towards your children. Ini suami mulai bingung. And the husband would be getting confused. Kenapa ini hari ini istri saya pulang dari gereja yang seharusnya damai-damai di mobil, tapi ini berantem di mobil. Your husband may be questioning, why is it the wife returning from church, but instead of being happy, but now feeling disgruntled? Nggak ada orang yang tahu. Nobody knew. Rupa-rupanya ibu ini, si istri ini sedang menyimpan, dia menginginkan orang yang ada di sebelah kanan, di sebelah kirinya, memberikan pengakuan kepadanya. So in actuality, this woman, the wife, was actually harboring this feeling, resentment, not getting this acknowledgement from other people about the handbag. Nah, inilah lewat mana setan bekerja untuk menjatuhkan manusia. This is the way through which Satan is using to attack men. Dan lebih parahnya lagi, What is worse, actually, saya berbicara dalam konteks agama. I'm talking about in the context of religion, worship. Seharusnya dari hasil pendapatan Anda 1 bulan, So with your income, Anda harus berikan persembahan dan perpuluhan kepada gereja. there has to be like a tithe and offering set aside. Anda harus
kurangi dari apa yang seharusnya kita berikan kepada gereja untuk memenuhi kebutuhan tertier kita. So there's people who would then reduce the amount actually allocated for tithes and offering and take that amount, the extra amount, to be used for that tertiary need. Yang seharusnya kita bisa berikan $200, $300 per sahabat sesuai dengan pendapatan kita satu bulan. So Satu bulan lah kita katakan. So instead of giving, for example, $200, $300 for church, Maka kita hanya berikan $20 atau $1 persembahan kita ke gereja. so instead of that amount, you're now only giving $20 or $1. Ya, supaya tidak malu kepada teman atau kepada ini, ya majulah ke depan kan. Yeah. Tidak usah tulis di cek, saudara. So for you then to avoid embarrassment, you would then just go out to the front and put the money instead of writing it out on the check. Jadi pemberian kita kepada Tuhan telah dirusakkan hanya supaya orang lain melihat bahwa kita memberikan sesuatu kepada gereja. So our giving to God, our intention has been corrupted because now all we're trying to do is to find that acknowledgement from other people. Tanpa kita sadari, secara pertikaian moral itu sering terjadi dalam hidup kita. So without us realizing that conflict now is taking place within us. Bagaimana strategi setan? So what is now the strategy of Satan? Setan tidak langsung menjatuhkan manusia itu ke dalam dosa. So Satan did not cause the fall of man immediately. Tetapi apa yang dia lakukan adalah melepaskan penopang, tiang penopang itu terlebih dahulu. So but what Satan is trying to do is to remove that platform first. Kalau tiang penopang itu telah lepas, So as soon as that platform removed, maka dia menyerang kita then he is attacking us, dan kita tidak mempunyai pertahanan and apa-apa. then we no longer have any defense. Demikianlah saudara dan saya jatuh ke dalam And dosa. that is how you and I fall into sin. Kebetulan ini salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh peserta KKR kita. This is actually one of the questions posed by one of our audience. Pertanyaannya adalah, dapatkah kita menghidupkan satu kehidupan yang tanpa dosa? The question was, can we live a life sinlessly? Jawabannya, mungkin selama Tuhan menopang kita. The answer would be yes, as long as God is able to become our platform. Tetapi kalau Tuhan tidak menopang kita, tidak mungkin kita menghidupkan satu kehidupan yang tidak berdosa. But without God's help, we are not able to live our life sinlessly. Saya berikan contoh di dalam Alkitab. Now I'm going to give you an example from the Yang Bible. pertama adalah Hawa. First is Eve. Hawa pada waktu berada di Taman Eden, Eve, when she was in the Garden of Eden, dia meninggalkan suaminya. she left her husband behind. Adalah rencana Tuhan supaya suami dan istri ini selalu berjalan bersama-sama. It is God's plan that husband and wife walk together. Tapi kali itu, pagi itu, Hawa bangun lebih dahulu, lalu dia berjalan meninggalkan suaminya yang masih tertidur. But that one particular morning, she woke up, she got up and then walked all by herself. Lalu pada waktu dia mendekat pohon larangan tersebut, So when she approached that forbidden tree, setan datang menggoda dia. Satan came and tempted her. Kalau sekiranya Adam ada di sisi Hawa pada waktu itu, So if Adam was there next to her at that very time, kehadiran Adam akan menolong Hawa untuk membuat keputusan menolak memakan buah larangan tersebut. the presence of Adam would help her make that decision. Begitulah cara setan menjatuhkan saudara dan saya. That is the way Satan is attacking us. Pertama-tama dia mendorong kita untuk jauh dari Tuhan. First, he would try to move us away from God. Pencobaan yang sama datang kepada Simpson. The same temptation came to Samson. Simpson pertama-tama dia meninggalkan tanah Israel. At first, Samson left the land of Israel. Dia berjalan-jalan ke daerah musuh. He walked around in the enemy's land. Pada waktu dia berada di daerah musuh, When he was in the enemy's territory, kemudian ketika pencobaan itu datang menimpa dia, so when that temptation came to him,
Dia tidak mempunyai kesanggupan untuk menolak pencobaan He did tersebut. not have the ability to resist that temptation that came to him. Pencobaan yang sama datang kepada saudara dan The saya. very same temptation comes to you and I. Pertama-tama, kalau saudara melihat rumah judi, At first, if you see a gambling hall, mungkin saudara lihat-lihat dari jauh dulu kan, tidak langsung masuk kan? perhaps you would just look at it from a distance. Lihat-lihat dulu dari jauh, You would look at it from a distance, kemudian datang lebih dekat. then you approach, come closer. Ada perjuangan di dalam, bukan? There's a struggle within you. Masuk atau pergi. Then you would debate whether to get in or not. Lalu saudara mulai mutar-mutar, pura-pura mutar kiri kanan, And then you kanan dan maybe kiri. try to reroute, pretend that you're not entering, go around. Oh, jangan-jangan ada sesama anggota jemaat Loma Linda yang menyaksikan. You were thinking, oh, maybe there's a fellow church members that is watching me right now. Lalu ketika saudara merasa aman, tidak ada memastikan anggota jemaat Loma Linda yang ada di sekitar itu. So then you would try and see, oh, there's no one is paying attention. Tiba-tiba Anda masuk ke dalam. Then you would get inside immediately. Setelah di dalam, saudara juga tidak langsung duduk di sana, bukan? Even when you're inside, you don't right away Oh, lihat-lihat find a orang yang seat. bermain dulu. You would watch how people play. Saudara juga tidak langsung keluarkan misalnya $100. You will not take out a full $100 bill. Barangkali hanya $1 pertama. Perhaps you would just use $1. Tapi semakin lama intensitasnya semakin tinggi. But the intensity keep getting bigger. Akhirnya saudara tidak mempunyai kemampuan lagi untuk menolak pencobaan itu. And to a point where you're no longer able to resist. Itulah sebabnya Yesus selalu berdoa. That is exactly the reason why Jesus prayed. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lead us not into temptation. Tapi Tuhan juga tidak bisa melindungi kita kalau kita memutuskan untuk mendekati pencobaan. But God himself will not be able to protect you if you don't have the need. Jadi strategi setan yang utama adalah dia membuat kita kurang waktu bersama dengan Tuhan. So the first strategy used by Satan is to make you have less and less time with God. Pertama-tama saudara tidak langsung 1 minggu langsung tidak renungan pagi, renungan malam. In the beginning, perhaps you will not abandon the morning and evening prayer altogether. Dimulaikan dulu seperti ayam bertelur, bukan? As examples, when a hen would hatch a egg. Hari ini worship, besok enggak. Okay, then you would have like a sporadic way of worship. You would have worship today, and the next day you don't have. Akhirnya rasanya lebih enak tidak worship daripada worship. Then you would consider, oh, it's actually better not to have any worship altogether. Sampai akhirnya Anda merasa worship itu tidak penting. Until you come to a point where you consider having worship is of no importance whatsoever. Atau dia juga membuat saudara tidak merasa penting untuk berdoa. Then you would think that, prayer is not important anymore. Dia juga membuat kita untuk tidak merasa penting untuk menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah kita. Then he will make you consider that, attending this church gathering is not important anymore. Setan juga membuat Anda terlalu capek dan terlalu lelah. Satan will also try to make you feel burdensome and weary and tired. Setan juga membuat kita begitu dia berusaha untuk membuat kita supaya kita kurang tidur. Satan will try to make you feel like you are lacking of sleep. Sehingga pada waktu kebenaran firman Tuhan itu harus kita dengar. So when the truth is being preached and then you actually need to hear it. Saudara dan saya tidak mempunyai kemampuan menangkap apa yang You disampaikan. will don't have the ability to receive that truth. Maka pada waktu pencobaan itu datang, So when the temptation comes, saudara tidak mempunyai pertahanan apa-apa. you are now defenseless. Dan sarana lewat mana setan paling baik gunakan itu adalah dunia entertainment. The way in which Satan is using very effectively is through entertainment. Tidak salah saudara melihat-lihat ada juga Facebook, FaceTime kan ada maksudnya sosial media. It is not wrong for you to have social media. Tidak ada salahnya saudara. Saudara bisa, kita juga makhluk sosial. It is not wrong, and we ourselves are even involved in it. Tapi kalau sampai dalam kebaktian pun saudara bersosial media,
But when it comes to worship and in that very hour, you are using that social media. Bahkan dalam kebaktian pun saudara bermain games karena Even- saudara merasa bosan. Even during worship, now you are playing games because you feel that you are bored now. Itulah yang menjadi pencobaan terbesar bagi kita. That is becoming our greatest temptation. Nature kita telah rusak, Our nature is now corrupted, tapi tidak hanya nature kita. but not just our own nature. Karakter kita juga dirusakkan. Our own character now is corrupted. Dari menuruti Tuhan kepada menuruti setan. From obeying God, now obeying Satan. Tapi Tuhan membalikkan itu dengan melakukan sebuah proses dalam diri kita yang kita kenal dengan sanctification. But now God has changed that through the process what we call sanctification. Dalam sanctification ini karakter kita lah yang diubahkan. In this process of sanctification, our character is now being changed. Dari penurutan kepada setan kepada penurutan kepada hukum-hukum Allah. From obeying Satan to obeying God's command. Dari melanggar hukum Tuhan kepada menuruti hukum Tuhan. From transgressing God's command to obeying God's law. Dari dalam proses sanctification ini, So through the process of sanctification, maka manusia itu dilepaskan dari kuasa dosa. now men are freed from the power of sin. Sampai akhirnya pencobaan itu tidak lagi menjadi pencobaan bagi saudara dan saya. Now this temptation is no longer your temptation. Pernahkah Anda bertanya, mengapa Yesus sampai umur 30 tahun baru disalibkan? Have you ever questioned why it took Jesus up to at his age of 33 years? when Mengapa he was bukan umur crucified? 12 tahun? Why was it not he crucified when he was 12 Mengapa bukan umur 25 tahun? or 25? Mengapa harus umur 30 tahun? Why was that age chosen? Yesus mengembangkan satu karakter. Jesus developed a character, Mengembangkan satu karakter yang sempurna. a character into perfection, Sampai tiba kepada satu titik to a point di mana apapun yang dilakukan oleh setan, where whatever it is Satan is trying to do, maka Yesus tidak akan lagi jatuh ke dalam dosa. Jesus will never fall into sin. Sampai kepada kematian yang paling menyakitkan sekalipun. Even until to that terrifying way of death, Yesus tidak menyerah lagi kepada dosa. Jesus would never surrender himself to sin. Kondisi seperti inilah yang kita perlu capai dalam hidup ini. That same condition is what we need to accomplish in our Sampai life. setan pegang telinga kanan. Even if Satan try to touch your right ear Sampai setan pegang telinga kiri. or your left ear, Saudara tetap berdiri bagi kebenaran. you will still stand up strong for the truth. Sampai akhirnya setan angkat tangan dan menyerah. Even until to a point where Satan will then surrender. Dia katakan kepada kita, He will say to us, apapun saya lakukan kepada orang ini, and he will say this thing about us. Whatever it is that Satan is trying to do to orang this ini person, tidak lagi bisa dijatuhkan ke dalam this dosa. person would be, for him, it's impossible for him to yield into sin. Kalau masalah perpuluhan masih menjadi pencobaan bagi kita, If the issue of paying tithes still an issue for you, maka kita memerlukan proses sanctification. we will need a process of sanctification for that. Kalau masalah hari Sabat masih problem kepada kita, If the problem of Sabbath is still an issue for you, maka kita memerlukan proses sanctification. you will still need the process of sanctification. Sehingga apapun yang setan tawarkan, So that whatever it is Satan try to offer us, mulai dari yang paling menyenangkan dan yang paling menyakitkan, he probably will throw things that are pleasing or even harming us. kita tiba kepada satu kondisi di mana kita tidak lagi menyerah kepada pencobaan. We will still come to a point where we are no longer surrendering. Inilah kondisi umat-umat Tuhan yang kita perlu capai di akhir That zaman. is the condition for God's people to which we need to achieve. Inilah yang menjadi kerinduan kita, saudara-saudara. This is our longing, our desire. Bergabung dengan umat-umat Tuhan yang jumlahnya 144.000. To be united with God's people in 144,000 number. Secara fisik manusia itu juga berubah. Physically, man has changed. Dari
immortality menjadi mortal. From immortal being now become mortal man. Tetapi Tuhan membalikkan itu dengan mengaruniakan immortality kepada manusia. But God then now has restored immortality into man. Pertanyaannya, kapan manusia memiliki immortality? The question, when will man have this possess this immortality? Saudara perlu ingat ini. You need to remember this. Mari kita baca Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24. Kita sudah mau mendekati akhirnya, saudara. Yohanes pasal 5 ayat 24. We'll open our Bible. John 5 verse 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death into life. Kapan saudara memiliki immortality? When will you possess this immortality quality? Ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Dia. Whenever you believe in him and accept him. Tapi immortality itu akan diwujudkan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua But kali. that immortality will be realized at his coming. Di mana tubuh fisik kita ini yang telah mewarisi dosa dan kematian Where our physical body, which is inheriting death and sin, akan diubahkan oleh Tuhan menjadi serupa dengan Dia. will be transformed by God to be more like him. Dalam hal ini manusia dibebaskan dari akibat dosa. So then man will be freed from the consequences of sin. Kita mewarisi tubuh yang sempurna tanpa penyakit dan kematian. Will receive a perfect body without any corruption. Bagian yang terakhir adalah lingkungan kita yang telah rusak oleh dosa. The third part is our nature that has been corrupted by sin. Bahwa Tuhan akan mengembalikan kondisi lingkungan kita yang telah jatuh ke dalam dosa. God will restore our nature that has been corrupted. Kapan itu terjadi? When will that happen? Pada waktu kedatangan Yesus yang ketiga kali. It will be the time of Christ's return, the third time. Pada masa itu, In that time, manusia akan dibebaskan dari pengaruh dan lingkungan dosa. man would be freed from the influence or the result of sin. Saya summarize. I will summarize now. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, So when men fall into sin, sifat alamiahnya dirusakkan. its human nature now is corrupted. Karakternya dirusakkan. The character has been corrupted. Fisiknya The dirusakkan. physical body also has been corrupted. Lingkungannya dirusakkan. And the nature surrounding him is corrupted. Saudara bisa melihat betapa komplitnya manusia itu jatuh ke dalam dosa. You see how complete the fall of man. Tapi Tuhan membalikkan keempat perkara ini dengan apa yang kita kenal dengan satu proses justifikasi. But God has reversed this effect in what we call the process of justification. Dalam justifikasi, Anda dibebaskan dari hukuman dosa. In this process of justifications, you are now freed from the judgment. Tapi saudara tidak cukup hanya dijustifikasi. But you are not just, it is not enough for you to be justified. Anda disanktifikasi. You are going to then need to be sanctified. Dalam proses sanktifikasi, Anda dibebaskan dari kuasa dosa. In this process of sanctifications, you are now freed from the power of sin. Sehingga dosa itu tidak lagi menguasai Anda. Because now the sin is no longer reigning over you. Anda disanggupkan untuk mengatakan tidak kepada dosa. You are now you're able to say no to sin. Kemudian tidak hanya proses sanktifikasi.
And now it's not just the process of sanctification. Tuhan melakukan proses glorifikasi, God is also doing what we call di glorification, mana tubuh kita ini diubahkan, where our body will be transformed. sehingga Anda dibebaskan dari akibat dosa. You are now freed from the result of sin. Tapi tidak cukup Anda hanya dibebaskan dari akibat dosa. It is not enough for you to be freed from the result of sin. Tuhan melakukan proses yang terakhir yang kita kenal dengan proses restorasi. God will provide us a process which we call restoration. Dalam proses restorasi, In this process of restoration, saudara dan saya dibebaskan dari pengaruh dan lingkungan dosa. you and I will be freed from the nature of sin. Demikianlah pertikaian besar itu antara Kristus dan setan And that is the great controversy between Christ and sin. akan diakhiri selama-lamanya. Will end forever. Baik dalam level kosmik Even at the cosmic level dan level pribadi, or even at the individual level. secara komplit akan dikembalikan oleh Tuhan. Alright, God will put this to an end. Semuanya itu kita peroleh melalui anugerah Allah. All these things we will receive through the grace of God. Sebentar lagi ada 5 jiwa yang akan kita baptiskan. Soon there will be 5 souls that will be baptized. Pada waktu mereka ini menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, So as soon as now they receive Christ as their personal Savior, maka proses pertikaian itu akan mulai berlangsung. the process of great controversy will then start. Mengapa? Why? Karena ada elemen baru yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Because now there's a new element that God has put in. Elemen place. baru itu akan membuat dia merasa bersalah kalau dia melakukan satu pelanggaran. The new element through which then they will feel guilty whenever they are committing any sin. Kalau saudara masih merasakan dosa itu sebagai dosa, If you still consider this wrongdoing as sin, maka pertikaian besar itu sedang berlangsung dalam diri saudara. that great controversy is still taking place within you. Kalau saudara sampai merasa melakukan dosa itu tidak lagi bersalah, If you then no longer consider those things as sinful, maka saudara sedang berada sepenuhnya di bawah kontrol setan. then you are now fully under the control of Satan. Maka kita memerlukan anugerah Allah. That's the reason why we need the grace of God. Adalah doa dan harapan kita It is our prayer and our hope supaya saudara menjadi pemenang di dalam pertempuran rohani ini. that you will become victorious in this battle. Pada sore hari kita akan membahas lebih jauh pertanyaan-pertanyaan saudara yang mungkin kurang jelas. This afternoon we'll go deeper into the questions about things that you may be unclear of. Baik pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan pertikaian besar dalam level kosmik dan juga level mikrokosmik. Questions maybe about a macro level or more of a micro level. Mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Let us end this by praying. Bapa yang di sorga, we know Lord that the great controversy take place in our life, in our heart, in our mind. We are already defeated by Satan and fell into sin. But we thank God because through Christ, grace has been bestowed upon us, that the new element that is enmity and hostility towards Satan and towards sin, you put in our heart. And help us, Lord, to keep this enmity in our heart alive. So, we will be brought to your side. We know, Lord, that you are coming soon. Help us to be faithful and on your side. Soon, Lord, we will have baptismal service. And we know, Lord, that struggle, fighting will happen again in your new children. Help us, Lord, to be faithful and become overcomer. Be with us, Lord. Please pray with us. In Jesus' name, amen.